Okay, now we learn about must and mustn't atau must not. Iya, must tadi artinya apa? Must. Harus. Kalau must not atau mustn't? Tidak harus. Okay. In here we can use must and mustn't to talk about rules and obligation. Artinya we can use must and diartikan we can use must, kita bisa menggunakan must atau must not to talk untuk berbicara tentang aturan dan obligation. Iya. Contohnya I must do my homework, artinya aku harus kerja PR. We must wear our school uniform. Kita harus pakai baju uniform. Harus pakai baju seragam. Itu contoh yang must. Ya, kalau yang mustn't atau must not, contohnya you mustn't be late for a class. Apa? Kamu tidak seharusnya datang terlambat di kelas. Iya, jadi tidak harus berarti tidak seharusnya, berarti kamu tuh harus datang lebih awal ya. Terus contoh yang kedua, we mustn't speak when the teacher speaking. Apa artinya? Kita tidak boleh ngomong waktu gurunya ngomong. Paham penggunaan must sama mustn't? Paham. Oke. How to use them? Must means do it. How to use them ini artinya bagaimana menggunakan must sama mustn't. The first is must means do it. Must artinya harus dilakukan. Iya. If you don't do it, you will be in trouble. If you don't, apa artinya? Jika kamu tidak melakukan itu, you will be in trouble. Kamu akan mendapatkan masalah atau hukuman. Iya. For example, you must listen to the teacher. Artinya, kamu harus dengar gurunya. Gurumu. Kamu harus mendengarkan gurumu, ya. Kamu harus dengar. Jadi kalau Liam nggak melakukan ini, Liam bakalan dapat masalah. Masalahnya apa? Liam bakalan dimarahin sama teachernya, ya. Kenapa Liam nggak dengerin Miss? Why you don't listen me? Ya, teachernya nanti bakalan angry, oke? Paham? Kalau emas itu harus dilakukan. And then the second, mustn't. Mustn't means don't do it. Mustn't itu artinya jangan lakukan itu. Ya. Kalau must tadi apa? Harus dilakukan. Kalau mustn't jangan lakukan itu. If you do it, you will be in trouble. Kalau kamu melakukan itu, kamu bakalan mendapatkan masalah. Contohnya, we mustn't forget our book. Apa artinya? We mustn't forget our book. Kita nggak seharusnya ketinggalan buku. Apa hukumannya kalau ketinggalan buku? Bakalan dimarahi sama guru, ya. Jadi kita harus ingat buku yang harus dibawa itu apa. Kita nggak boleh lupa, oke? Kalau lupa dapat punishment, ya, dapat hukuman. Do you get it? Do you know what is understand? Do you understand about the differences between must and mustn't? Apa? Kalau must harus dilakukan. Kalau mustn't jangan lakukan. Okay, the third is use the infinitive without to after must and mustn't. Contohnya, children must respect their parent. Ya.
Children must respect to their parent. Jadi anak harus menghormati orang tuanya. Yeah, and then the third is parent must take care of their children. Orang tua must take care itu apa? Harus. Take care itu peduli pada anaknya. And then you mustn't shout in the library. Kamu tidak boleh atau tidak seharusnya berteriak di dalam perpustakaan. Paham di sini bedanya must sama mustn't? Do you get it? Oke.